Ang challenge natin ngayon ay hula hoop challenge, okay? Okay! Bale, kung ilang segundo yung magagawa yung pag-hula hoop nang hindi bumabagsak, itatimes natin ng 10 pesos. Okay, ikaw na, Chris. Ready ka na? Okay, ready, get set, go! 4 seconds. Meron kang 40 pesos. Times 10 times 10 next. Okay ka, ready ka na? Okay, ready, get set, go! Galing ni Aika. Focus. Galing ni Aika. Baka makuha mo yung max na limit na 2 minutes. Panalo ka ng 1,200. Wow, ang galing nun. Oh, meron ka na 1 oras agad. Joke lang. Galing ah. Oh, galing. May talent pala si Aika. Kayang-kaya niya yan kahit kumakain ng kalamansi. Galing ah. Oh. Lupit. Galing. 100 hours later. Oh, ang galing. Meron na agad si Aika ng 1 minute oh. Last 1 minute, pinakamatagal na yung 2 minutes dapat. Pag naka 2 minutes ka, meron kang 1,200. Ang galing ha. Kaya pa. Hiningitan lang tayo ni Aika. Lupit. May talent. Galing. Grabe siya. Galing. Uy. Magto 2 minutes na. Lupit. Grabe. Hindi ko magalahin. Ngiti naman dyan. Ngiti pa. Lupit ah. Uy. Ano na lang. 5 seconds lang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Galing. Galing. Nakuha niya yung maximum na na 2 minutes. Ang lupit. Meron kang 1,200. Oh. Galing. Next. Okay, ikaw na, Lloyd. Ready ka na? Oh, ready. Get set. Go. Meron kang 1.5 seconds. Meron kang Meron kang 15 pesos. Mamaya na yung 5 piso. Next. Okay, ikaw na dyan. Ready ka na? Okay. Ready. Get set. Go. Oh, magaling din si Jan ah. Magkapatid nga kayo. Galing. Yan yata yung trabaho nyo sa perya eh. Nagkakarnaval yata kayo eh. Galing ah. Ayun yata yung laro ni Ate Aika. Yan yung sekreto ng pagpapasexy ni Aika. Oh. Galing ah. Grabe, magaling talaga. Galing ah. Galing din ni Jan ah. Naglaro na ito mga tao. Pero ngayon daw ako naglaro ulit na ito. Ay, parang ah. Brum. Nakailang minutes na. Meron ka ng 2 hours. Galing ah. Magkapatid nga kayo. Nagchat. Galing ni Jan, oh, konti na lang.
Hindi, kaya tayo. Uy, Ting, ting, ting. 5 seconds na lang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay! Nabitin pa. Bali, tumigil lang 1 and 59. Meron kang 1,190. 1,190. Oh. Ang pulong. Mamaya ko na kukunin yung 10. Oh, 1,200 to. Okay. Next. Oh, Divina, ikaw na. Ready ka na? Okay, ready. Get set. Go! Meron kang 1.8. Sino na? Meron kang 18 pesos. Mamaya na, 20 pesos na para round off na natin. Okay, ikaw na. Maika, ready ka na? Ready. Get set. Go. Naikot pa. Meron kang 6 seconds. Meron 60 pesos. Meron kang 60 pesos. Mamaya ka na kunin 10. Oh. Next. Bogs, ikaw na. Ready ka na? Okay. Ready. Get set. Go. Go! 2 seconds. Meron kang 20. Next. Okay, ikaw na, JM. Ready ka na? Ready. Okay. Ready. Get set. Go. Yeah. Meron 5 seconds. So, meron kang 50 pesos. Okay, ikaw na, Incest. Ready ka na? Ready. Get set. Go. Wala na. 1.8. Oh, meron kang 20 pesos. Round off. Last na si Nala. Oh, ikaw na. Nala, last na sa'yo. Ready na? Ready. Get set. Go. 2.6. Meron kang 25 pesos. Mamaya na 5 piso. Babay na.